Bienvenidos y bienvenidas a este espacio desde acá, desde Colombella, Televisión con Sentido. Colombella como televisión educativa tiene el privilegio hoy de que nos acompañe el maestro popular, el educador popular Sócrates Magno Torres, compañero que anda en un recorrido por la Gran Colombia con una mochila libertaria, llevando en esa mochila o incorporando en esa mochila las diversas experiencias con los movimientos populares, con el movimiento de la educación popular que encontró y que se afectó a lo largo del continente. Entonces, bueno, tenemos hoy a Sócrates para esa conversa y, bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros y nosotras, Sócrates. Hola, un honor muy grande la invitación para este programa y un día tan especial, el Día de los Maestros y las Maestras. Y soy un educador popular, freiriano, que vive en Brasil, pero empezó con un sueño. Tenía un sueño, este sueño se cambió en una idea, desde la idea se transformó en una planificación, de la planificación un proyecto, y de este proyecto ahora lo que llamo de un proceso, porque dejó de ser un proyecto simplemente, pero un proceso porque es una cosa dinámica, es una cosa que tiene posibilidad de cambios en el recorrido, y fue así, haciendo un poco de planificación y mucha intuición. Y empezamos este proyecto en el sur de Brasil, en Porto Alegre, adentramos para Uruguay, entonces siempre haciendo charlas en universidad, em programas de rádio, em escolas públicas, privadas, fábricas recuperadas, frigoríficos recuperados, bibliotecas comunitárias, em tudo em que a educação popular está como a base, como o fundamento. Então, comecei a chamar este processo de uma cartografia de los afectos para a educação popular em Latinoamérica. Então, a planificação, primeiro, foi tentar fazer um recorrido por lo que chamam de uma espinha dorsal de Latinoamérica. Então, saí desde o sul do Brasil, adentrei por Uruguai, depois por Argentina, e na Argentina fui bajando hasta chegar em la Tierra del Fuego. Então, muitas vezes as pessoas, perdão por meu espanhol, estará um pouco patagônico, um espanhol um pouco andino, um pouco inca, um pouco quechua, um pouco guarani também, desta força da língua que há em Latinoamérica, que são distintas em términos, em pronunciações, muitas vezes. E cheguei hasta la Tierra del Fuego, al fin del mundo. E foi uma coisa muito simbólica chegar com a educação popular hasta el fin del mundo. En Ushuaia. Ushuaia, sim. En el fin de la carretera austral número 3, que é o fim del mundo. Então, chegamos ao fim del mundo. Depois, começamos a volver hasta el medio de la Argentina. Atravessamos a Argentina para Bariloche. De Bariloche, adentramos a Chile. Chile, desde Puerto Montt, bajamos hasta a última cidade da grande ilha Chiloé, que é Quechón, que onde há uma escola chamada Paulo Freire, onde fazemos uma charla. E depois arribamos para São Fernando, Concepción, Santiago, arribamos para Coquimbo, para o território Coquimbo, em La Serena, volvemos para São Felipe de la Concagua, onde tivemos uma charla muito interessante, que foi na Faculdade de Medicina da Universidade de Valparaíso. Então, para docentes médicos, falar de Freire foi uma coisa muito simbólica também. Volvemos para Santiago, para mais charlas, depois para Valparaíso. De Valparaíso, adentramos direto para a Argentina, por Mendoza. Então, atravessamos a fronteira, a cordilheira, uma vez mais. Depois de Mendoza, arribamos para Córdoba, Salta,
bajamos para Rosario, arribamos una vez más para Resistencia, en el Chaco, después adentramos en Misiones, en la ciudad de Capiobí y también Posadas. Desde Posadas adentramos al Paraguay, por Encarnación, Areguá y Asunción. Salimos de Asunción con la intención de hacer una charla muy importante en Santa Cruz de la Sierra, pero por los bloqueos, por los paros, no conseguimos hacerlo. Y también había un miedo de los compañeros y las compañeras de la educación, incluso con la seguridad. Entonces, porque hay muchos protestos, hay muchas manifestaciones de personas antidemocráticas en Santa Cruz, como todos sabemos, que acompañamos la geopolítica latinoamericana. Entonces fui para Tarija, Potosí, Cochabamba, después para La Paz, El Alto, Guarizata, cerca del lago Titicaca, Copacabana. Después de Copacabana fuimos para Cusco y Lima. Arribamos para Guayaquil, Quito, después de Quito para Cali, Medellín, Bogotá, y estoy acá. Me quedé hasta cansado solo de pensar esses mais de 23.000 quilômetros em carreteras, em coletivos, sempre com transporte coletivo, sempre vivendo o que as pessoas vivem nesse território, a comida, o transporte, tudo. Por isso de los afectos, porque tenho que sentir, tenho que viver as coisas do território para conseguir fazer uma leitura do mundo, uma leitura do contexto social, uma leitura do contexto cultural, ideológico, político, tal qual un fundamento freiriano. Claro. Sí, Freire nos habla de que la lectura del mundo precede la lectura de la palabra. Entonces, en ese recorrido por la Gran Colombia, como la diría el Libertador, en tus redes leía, hablabas en Brasil del mochilón, en este caso para nosotros sería la mochila. Mochila, sí. Andas en ese recorrido con una mochila libertaria, un mochilón libertario. ¿Cómo acompaña a Freire? ¿Qué fuiste incorporando en esa mochila de esos vínculos con el movimiento popular, con la educación popular que se está haciendo en el continente? ¿Qué cosas incorporaste allí en esa mochila? Cuando salí de Brasil, como un freiriano, salimos abiertos para los afectos, abiertos para enseñar y aprender enseñando y enseñar aprendiendo. Entonces, tengo una percepción muy clara de los cambios de la misión. Por ejemplo, salí para conocer cómo los fundamentos llegaban a los territorios, cómo las lecturas de los fundamentos ocurrirían en los territorios y cómo los fundamentos sirvían a ese territorio, como esa lectura del mundo, como una mirada para una mirada más sensible, de qué forma cada territorio usaba los fundamentos. Esta fue mi intención y empezamos así. Después de un mes, de casi 2 meses de recorrido, empecé a tener una percepción que las personas que encontraban los grupos estaban muy interesados en saber cómo las cosas estaban en los puntos del recorrido donde había pasado. Y eso se cambió en una forma que salí de un educador popular para un mensajero. Porque cuando encontraba en muchos territorios un sentimiento de desesperanza, Sí, desesperanza, cuando las personas escuchaban que hay otros grupos en otros territorios que están haciendo una revolución con las pequeñas cosas, la revolución con
con lo que tiene acerca, con los recursos, con las herramientas muchas veces precarias y muchas veces mejores en la universidad, en la escuela. Estas personas empezaron a tener un cambio en tu mirada para el futuro y para el presente de Latinoamérica. Entonces ahora tengo esta misión de conectar estos puntos de esta cartografía de los afectos para que las personas se comuniquen, para que las personas cambien tus experiencias. Y la llegada de una nueva noticia sobre cómo está, noticia del front de la lucha por la educación en otros territorios, tiene un efecto muy fuerte en la mirada, no solamente en la mirada de las personas, como también en la voluntad, las ganas, en una recuperación de las fuerzas, de que muchas veces, por ejemplo, en Chile, después del rechazo en el plebiscito, las personas de las trincheras de la lucha se quedaron muy débiles, muchas veces, muy depresivas incluso. Y después que hablamos que las cosas de este proceso de la comprensión, que hay un proceso largo y que no es una elección, simplemente no es un plebiscito, una fecha, una data, una cara, un nombre que hace la revolución, pero son las pequeñas cosas hechas en muchos lugares al mismo tiempo y continuamente. Eso tiene una... Entonces, mi mochila ahora está cargada de mucha esperanza. ¿Sabes que ocurre algo con la educación? Que es que pareciera que la misma educación naturalizara una concepción universal de educación. Así como que la práctica educativa es invariable, es la educación que se debe desarrollar en la escuela. Pero entonces escuchamos nombrar la educación también de otra manera. Entonces escuchamos por allí que el maestro Freire habla de la educación popular, pero el maestro Rodríguez, Simón Rodríguez, hablaba hace 200 años también de una educación popular. Y entonces encontramos en Rodríguez y en Freire que no, entonces la educación no es un concepto universal. Hay una tendencia o hay una mirada de que el acto educativo es un acto transformador. Sócrates, en relación a esto, ¿cómo pudieras tú caracterizar la educación popular? Bueno, primero que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza y en nuestro corazón también que la educación formal sirve a un sistema. Toda la educación formal, sea una educación privada, pública, sirve a un sistema, que es un sistema de reproducción, de reproducción del capital, de la forma, de la mirada para el capital. Como el capital es el centro de la escolarización, que es bueno saber diferenciar la educación de la escolarización. Entonces, la escuela formal hace la escolarización, es la capacitación para que nosotros podamos servir al capital de forma eficaz y efectiva. Eso es la formación que nosotros tenemos. Cuando hablamos de una educación popular, es una educación que no tiene tu base colonizadora, pero liberadora, porque es como el propio Freire tiene en tu principal libro más referente en todo el mundo, que es la pedagogía del oprimido. Comprender el título de este libro es comprender mitad de todo el contenido del libro, porque la pedagogía del oprimido no es una pedagogía para el oprimido, pero desde el oprimido, una construcción del oprimido que podemos hablar, maestro, de una contraeducación, que la educación popular es una contraeducación, es una forma decolonizadora, es una forma más sensible y una forma más verdadera en el sentido de la ética.
Não é estender conteúdo para uma educação bancária, como habla Freire, que simplesmente vamos transferir conteúdo de uma forma hierarquizada, com o exercício da autoridade do profissional da educação. Não. Temos que compreender o contexto social. Necessitamos compreender o contexto cultural, ideológico de los grupos sociais originalmente oprimidos para criarmos muito mais que uma metodologia, criamos uma abordagem que pode ser para esta charla, para esta classe, e o outro dia teremos que fazer uma nova leitura do mundo, teremos que fazer uma nova contextualização para fazermos uma abordagem, isso aprendendo com os grupos sociais. E quando falamos também de educação popular, muito mais que transferir conhecimento, muito mais que fazer a educação bancária, estamos falando de afetar. E afetar não é no sentido de afetividade, mas de afectação. Uma coisa, temos que transformar a mirada das pessoas. Temos que trabalhar uma abordagem que intente rasgar o velo da alienação. E isso não é somente conhecimento. É todo uma visão holística do educador e do educando, em que temos que criar as condições para que estes corpos, para que estas mentes se quedem vulneráveis a los afectos, a uma nova mirada. Por exemplo, temos aqui um vaso com água. Se pongo este bolígrafo dentro deste vaso, tenho um vaso com água e um bolígrafo dentro. Se saco, volvemos a ter acá um vaso com água. Pero, se pongo uma gotita que seja de uma tinta, eu afetei profundo e definitivamente este conteúdo. Já não é mais a mesma coisa. Não é água, tampouco tinta, é uma outra coisa. É uma nova mirada que não há como sacar. É uma consciência nova que a educação tem a capacidade de fazer esta construção conjunta em que os corpos, a mirada cambia e não há como depois volver a condição. Não há como sacar a tinta del água. Então, quando falamos de uma educação popular, temos que falar de criar um ambiente para que este afeto seja efetivo. E a arte, a educação com a arte, não é por acaso que a arte é sacada, porque a arte é inerente à condição humana. A arte é anterior a nossa noção de civilização. A arte estuve presente em los rituales, em la dança de la lluvia, em la pintura de la guerra, em la comunicação por los sonidos. Então, a arte é inerente à condição humana. Um chico ou uma tica aprende primeiro a dibujar, a desenhar, depois a escrever. Aprende primeiro a bailar, depois a caminhar. Aprende primeiro a cantar, depois a falar. Se um tico ou uma tica ruga com a imaginação, com a fantasia, fazem teatro. E o que hace a educação formal? Saca a arte, põe a arte como uma coisa débil na vida, muitas vezes a criminalização da própria arte, e é quando saca a mirada crítica, quando saca a mirada poética, a mirada sensível, que é uma mirada ética, que é característica do ser humano em sua essência, antes da corrupção do sistema de educação que sirve as domesticidades do capital. Então, a educação popular
tiene la misión de intentar resgatar el niño, la niña, ética, con una mirada crítica, sensible, que no tiene miedo de preguntas o de respuestas, no tiene miedo del ridículo, que las domesticidades del capital intentam hacer com que pensemos que seja um crime. Então, a educação popular tem que afectar e tentar manter ou resgatar este niño e esta niña que há dentro de nós. Sabes que es muy interesante esto que señalas en relación a la escolarización, porque eso nos permite argumentar o reflexionar cómo la escuela, la educación formal, ha sido un dispositivo civilizatorio para la consolidación, para la reproducción de las relaciones de dominación del capitalismo. Entonces, esas relaciones de dominación que son expresadas y transitan en la vida cotidiana como relación sujeto-objeto, fundamentada por la filosofía moderna, ¿no? Es decir, cómo la escuela, ese proceso de escolarización, va consolidando esa fractura de algo que tú decías ahora, mencionabas de cabeza y corazón. El tema es que cabeza y corazón no es cotidiano en la escuela, es decir, en la escuela formal, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo la escuela logra fracturar una relación natural de las y los seres humanos con el mundo? Me recordaba una anécdota. Yo vivo en una zona rural y en una montaña, y el agua que tomamos en esa comunidad es agua de manantial, es agua que vamos a buscar el agua en botellas y eso, en un manantial. En una oportunidad, mi compañera y yo vamos al manantial a buscar agua, y antes que nosotros está un abuelo, una abuela y su nieto, un niño como de 3, 4 años. Están tomando es su turno, están tomando el agua. Y el niño está jugando con el agua. Cuando se van, que terminan de recoger el agua, el niño se despide de las personas que estamos allí y se despide del agua. Dice, chao agua. Yo escucho al niño y me quedo pensando, ¿no? Y le comento a mi compañera y le digo, este niño todavía no ha entrado a la escuela, por la edad que tiene, ¿no? Dice, lamentablemente, cuando entra a la escuela, esa relación que hoy tiene con el mundo, que es una relación sujeto-sujeto, la escuela, ese dispositivo civilizatorio que es la escolarización, va a fracturar eso. Y a partir de ese momento, ese niño va a estar en un pedestal donde el agua va a ser cosificada, el agua es una cosa, y ya jamás se va a despedir de ella, ¿no? Ni la va a saludar, ni la va a reconocer. Entonces, me parece que es importante esto de cómo, eso que tú señalas, cómo es necesario otro proceso educativo donde se permita, donde sea posible, no solamente hacer rupturas de ese cotidiano determinado por la lógica del capitalismo, sino promover otras relaciones con el mundo, ¿no? Entonces, me parece que eso que tú señalas de la afectación, como un rol que debe jugar o que debe asumir un educador, una educadora popular, porque además entonces en esa caracterización que tú haces, la educación popular, estamos hablando de otra educación, o de una educación otra, se diría del pensamiento descolonial, es otra lógica que nos habla de otras relaciones, de comprender el mundo de otra manera, pero creo que es fundamental esa afectación. Ahora, tú hablas, Sócrates, de que esa afectación, para que ocurra esa afectación, es necesario romper con una armadura que la noción de individuo, que también es una noción moderna, que desplaza el sentido comunitario de la vida, tenemos, es decir, porque nos creemos individuos, y esa coraza generada por esas lógicas y por esas relaciones, la vamos construyendo. Entonces, ¿cómo desde
desde esa disposición a la afectación, podemos, como educadores y educadores populares, romper con esas armaduras. ¿Cómo lo podemos hacer? No hay una pastilla, tampoco un balazo de plata para la educación, que es un proceso muy profundo, muy largo. Pero tenemos señales. Este ejemplo, con este chico, con este niño, es un ejemplo que podríamos hacer toda la entrevista desde este ejemplo, porque están muchos elementos de la educación. Estoy seguro que cuando estuve en esta situación se quedó afectado. No es más lo mismo después de esta experiencia. Como un educador popular, intuitivo, que es la personificación de este niño que necesitamos mantener o intentar resgatarlo. Muchas veces hacer una masaje cardíaca en este niño impregnado de capitalismo, impregnado de las seducciones que la transformación de la vida en mercaderías, en la cosificación de las relaciones humanas, de la cosificación de la naturaleza, hacen. Esta es la formación que la escolarización hace con nosotros, la formación. Entonces, hablar de educación popular es hablar de una deformación. Tenemos que hacer el trabajo de deformar lo que las domesticalidades del capital hecho por generaciones. Y este ejemplo es de cómo un educador, con tu experiencia, con tus títulos, con toda la capacidad que tiene Noel, el maestro Noel, llegó y pasó por una clase que jamás un libro, que jamás un taller, que una pós-graduación podría regalarte. Vamos a hablar en regalarte con esta experiencia. Pero esta experiencia, esta afectación, solo fue posible porque esta es una persona vulnerable, abierta a esta cosa. Una otra persona podría comentar esta anécdota como una cosa divertida. Este niño habló una cosa muy interesante, muy curiosa. Muy curiosa. Y no es una cosa muy profunda. La relación con la tierra, la relación con la naturaleza, el respeto y la personificación de la naturaleza. Entonces, es un diálogo con la naturaleza muy horizontal. Una relación de amistad, una relación simbiótica con la naturaleza. Esta comprensión. La naturaleza me regala con el juego, con la agua para la sed, para todo. Y yo la regalo con cariño, con la atención, con la protección. Y este niño tiene en tu subjetividad, mismo tan pequeño, que es el guardián de la tierra, del agua. Entonces, lo que hace la educación formal, intenta destruir este niño y poner este niño en una caja, en un padrón, para que sirva a las domesticidades del capital. Entonces, hablar en una educación popular es hablar en una, más que otra educación, una contraeducación. Hacer la deformación que la formación. Freire hablaba un poco de eso. Cuando un día perguntaron para Freire, ¿qué te parece mejor la abordaje multidisciplinar o transdisciplinar? Tal que Freire contestó, me gusta la indisciplinar. Entonces, es como Bell Hooks, también es una fuente muy importante. Educar para transgredir, para la transgresión. Entonces, tenemos que tener una educación que tenga valentía, que tenga coragem. Y este elemento, lo que hace una persona
tener la protección del agua, mantener la protección por el agua, el amor. Este amor que Freire habla, este amor que hace con que una madre se ponga a la frente de un balazo para proteger a tu hijo. Es solo el amor que es capaz por amor, hacemos actos de valentía. Y la defensa de la tierra tiene que tener mucha valentía porque la raíz es el amor que este niño tiene con el agua. Hacia el otro. Sí. Claro, pudiéramos entonces decir que la educación popular es una educación para una ética, pero para una ética planetaria. Bien. Cuando tú hablabas, Sócrates, de que la educación popular es un acto de contraeducación, eso me recuerda a Walter Benjamin cuando en las tesis de filosofía de la historia, Walter Benjamin dice que en su tesis 7, dice, todo documento de cultura es a su vez documento de barbarie. Y entonces Benjamin nos invita a leer la historia a contrapelo. O sea, como que despeinar el relato histórico y mirar los silenciamientos, lo oculto. La educación popular, en esa contraeducación, ¿te parece que es una educación a contrapelo? Sí, es una educación que, cuando percebemos que estamos trabajando con la educación popular, bien, es cuando las personas involucradas en la educación, la primera cosa, la primera mirada crítica es para la propia educación que tiene. Entonces, si estamos formando personas con una mirada para fuera de la escuela, para fuera del proceso educativo, estamos haciendo reproducción. Y la primera mirada de la construcción es para la propia educación. Entonces, una educación popular tiene que ser autocrítica a todo el tiempo. Y esta autocrítica salirá de las miradas sensibles, porque muchas veces las personas se quedan muy ansiosas cuando empiezan a pensar una educación popular, que tiene ganas de conocer metodologías. Y si hay muchas metodologías, esta educación empieza a se quedar muy cerca de la educación formal. Entonces son abordajes. Y esta lectura que tenemos que con esta autonomía, hacer la afectación de las personas para que las personas tengan una mirada crítica. Y esta mirada crítica, el ambiente que está más cerca es la propia educación. Entonces voy a tener una mirada crítica sobre cómo llegué a mi mirada crítica. Entonces, mira, es un proceso de retroalimentación de un proceso. Y para eso es necesaria la autonomía. Y esa autonomía, ¿cómo se hace la construcción o la desconstrucción de todo que impide la autonomía? Con ese concepto, por ejemplo, de pensamiento complejo. Lo que es el pensamiento complejo? Es salirnos de un sistema de preguntas y respuestas, que somos esclavos de las respuestas. Nos quedamos paralizados con el tiempo de la respuesta. Y más que eso, todos los días abrimos las redes sociales, la tele, y tenemos respuestas para preguntas que siquiera hicimos. Y nos quedamos contra o a favor de una cuestión que fue formulada para que yo ocupase mi mente y no para que aprendese, para que hiciese decisiones, elegisse cosas, pero para mí mantener ocupado sobre eso, sobre otra cosa que yo no pregunté. Y cuando
empezamos a trabalhar o pensamento complexo, trabalhamos um sistema de percepções e sensações. Por exemplo, se temos uma pessoa numa pareja, não necessitamos perguntar se esta pareja me ama. Me ama, tem uma resposta que pode ser sim, não, pode ser uma resposta verdadeira ou não, pode ser uma manipulação ou não, e me quedo escravo disto. Quando trabalho com um sistema de percepção, a própria formulação, a elaboração mais profunda da pergunta, quando chegamos ao limite, que é um trabalho de percepção, de sensação e de introspecção. Em este limite de la elaboração de la questão, de la pergunta, está a resposta, que foi encontrada com a boa elaboração, com a coragem para elaborá-la, para fazer uma viagem para a profundidade de nós outros, sair do mundo sensível para o mundo inteligível, como habla Platão. E, por exemplo, há uns anos, fui invitado para ser uma formação de voluntários de uma companhia de seguros que tinha de sucursales muito cerca de um bairro muito pobre em Brasília. E estes voluntários foram trabalhar com a alfabetização e reforço escolar de los chicos e chicas desta comunidade. Estes chicos e chicas estavam começando a conhecer as letras, que é um A, um B. E na formação, eu fiz uma sugerência de fazer um exercício assim. Chame os chicos e as chicas e propongo um exercício que falar palavras que empiecem com a mesma letra de tu nome. E uma coisa muito tranquila. Pero quando estavam saindo aí, uma cosita só que eu olvidei de falar sobre este exercício. Não pode ser uma coisa alcançável com as mãos ou com a visão. No material. No material. Não pode ser uma coisa material. E os chicos, solo de este movimento, que por exemplo, meu nome é Sócrates. ¿Sí? Então, pensa em palavras com a primeira letra de meu nome. Minha primeira ação será procurar com meus olhos onde estão silla. Essa é silla. Como não é uma coisa material, tenho que fazer uma viagem para dentro para buscar a palavra. Só este movimento de desconectar com este mundo sensível de los órgãos de la percepção del humano, só de salir e que tenho que, muitas vezes, cerrar os sonidos, tenho que cerrar os olhos para empezar esta viagem. E este exercício, os chicos e as chicas falaram de amistad, rabia, coisas que são sentimentos, e foi muito bom. E uma chica chamada Bianca falou a palavra beleza. E beleza é uma coisa. Sim. E um outro chico falou assim: não, a beleza nós podemos mirar e incluso alcançar com as mãos. Tal qual que a Bianca contestou. O conceito que tiene de belo pode ser distinto de mi conceito. Então, não é uma coisa material cerrada. Então, solo em uma chica de 6 anos, solo de fazer esse pequeno exercício em tu viagem para dentro, encontrou a filosofia. O encontro com a filosofia, com a capacidade de mirar para dentro. Um pequeno exercício. Então, este pensamento complexo, as respostas, e encontramos as respostas, encontramos novas formulações
descobrimos que perguntas que hacemos quando a resposta chega é a pergunta que não faz mais sentido. E isso é trabalhar no campo de uma mirada sensível, de leituras do mundo em tempo real. Compreender os contextos, os movimentos, mesmo movimentos muito pequenos da sociedade, movimentos em las narrativas, movimentos em los discursos. E assim, começamos a ter uma compreensão de muito mais do que as narrativas, pero do imaginário social. Começamos a compreender as subjetividades e hasta as intersubjetividades da sociedade, o que são os elementos de coesão social, cultural, as raízes, a ancestralidade, a importância da terra, da água, de los elementos da natureza. E nos quedamos mais ricos por esta compreensão, porque percebemos que somos muito mais, estamos mais allá do que pensamos. E isso é uma concepção muito freiriana, esse pensar que puedo chegar mais allá. Sabes que cuando hablabas de eso que plantea el maestro Freire en relación a la educación bancaria, que él señala que la educación bancaria desarrolla una pedagogía que él llama la pedagogía de la pregunta, perdón, de la respuesta. Entonces vamos a un espacio escolar a escuchar respuestas de preguntas que no nos hicimos. Y entonces colocarse en otro lugar, en una educación no bancaria, en una educación liberadora, como señala el maestro, supone una pedagogía de las preguntas. Entonces eso nos coloca en la condición de tomar la pregunta como una posibilidad de rupturas. Decimos por acá la problematización, es decir, problematizar como una posibilidad, diríamos, semiótica, de generar rupturas del cotidiano. La lógica del capitalismo va naturalizando las relaciones de dominación, la fragmentación, si se va naturalizando y se torna invisible. Entonces, un ejercicio semiótico, no como interpretación, sino la semiótica como deconstrucción, asume o toma la problematización para generar, desplegar la ruptura. Y cuando hablamos de problematización no estamos hablando de preguntas científicas, estamos hablando de preguntas filosóficas, como señala Derrida, la filosofía como deconstrucción. Pudiéramos decir, Sócrates, que la educación popular de alguna manera también es una acción semiótica de la realidad. Totalmente. Más que eso, nosotros compreendemos la sociedad, las relaciones, pensar que la educación es el reflejo de las relaciones de la humanidad, de la sociedad, de la civilización. La escuela es este laboratorio de la vida en sociedad. Y nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos características muy fuertes, que es la diversidad y la desigualdad al mismo tiempo. Y eso hace con que nosotros siempre intentemos mantener un diálogo en una clave que sea jerarquizada. El biopoder. Entonces, si estamos en una sociedad racista, las personas blancas tienen, mismo sin querer existir, los privilegios blancos hacen con que esta persona tenga una posición jerárquicamente social, que es como un acuerdo, una reproducción,
que as pessoas aceitam, os outros grupos sociais aceitam como uma dominação. É o processo de colonização. Se vivemos em uma sociedade, como vivemos também, machista, a pessoa ser um homem já exerce esta dominação, biopoder, que Foucault habla muito bem disso. Então, qual é o mais grande desafio na educação popular? Intentar quitar as relações hierárquicas da autoridade em uma ronda. E volvendo, sempre vamos volver ao ninho, quando temos uma relação, como Freire habla, não há como ensinar a amar, senão amando. Não há como afectar, senão estando aberto a los afectos. Então, uma forma de manter, eu não tenho como, eu tenho 1,91 m, não tenho como dialogar com uma pessoa, vou sentar-me para me quedar um pouco mais baixo, não há isto. Serei uma pessoa de 1,91 m. Se estou em uma escola com niños de 5 anos, quando me quedar sentado, serei mais grande que eles. Pero, se estou falando de que para afetar, necessito estar aberto a los afectos, a aprender como tu aprendeu com este niño. Se estou aberto, é porque cheguei a la condição de niño. E quando me pongo em la condição de niño, este niño tem a percepção que não está agora tentando dialogar com um adulto, pero com um niño também, que está aberto a aprender, a ser um processo de que não há uma hierarquização. O dueño do conhecimento chegou em la classe e vai fazer a distribuição deste conhecimento. Muitas vezes usando a violência simbólica. Não terá uma nota boa porque não me gusta este. E isso na educação formal é quase uma regra. Então, a educação popular tem que trabalhar esta semiótica, esta capacidade de que este niño, esta niña, logre ter a percepção que está delante de um niño, aberto também. A educação popular tem que tentar, como hablamos temprano, que intentar resgatar este niño que há nas pessoas que são corrompidos por las domesticidades, la sedução do capital, da escola, de tudo, das metas, de tudo, das citas, das cotas, de tudo. Eu não posso conseguir resgatar um niño de uma pessoa se não sou também um niño. Se não tenho este niño fuerte, presente em la abordagem, em el diálogo. Então, essa leitura sensível que este niño é de tu característica, é de la tu natureza ter uma mirada crítica e sensível e ética. É este niño que tentaremos estabelecer o diálogo, fazer o diálogo com este niño, pero com este niño. E a leitura sensível que este niño pode fazer de nós é que está delante de outro niño. Então, a educação, que é uma forma de autonomia, a percepção deste niño de que está em uma classe para ensinar também é muito forte, é muito importante. E nós, quando falamos para um niño, hable isto que falou uma vez, ensine para nós como é. Isso já é um processo em que este niño, esta niña, começam a sentir que são sujeitos coletivos históricos, coletivos. E isso já hace de la classe
de la clase un sistema que no es jerarquizado, que es todo que este niño rechaza la autoridad. Este niño busca la libertad, la autonomía. Entonces, este trabajo de la educación popular es un trabajo de la construcción colectiva de esta semiótica colectiva. Y este niño muy más sensible que nosotros la siente. Bien, para el próximo segmento quisiera que habláramos a partir de toda esta disertación, todas estas reflexiones que nos trae Sócrates, de cuáles son entonces los desafíos que están planteados en el campo de la educación para transformar el mundo. Entonces, eso venimos en el próximo segmento. Bueno, creo que ha sido muy interesante toda esta reflexión a la cual nos invitas, ¿no? Con ese recorrido por la Gran Colombia, con esa mochila libertaria, incorporando allí las experiencias de la educación popular en el continente, ¿no? Y además agradecido, Sócrates, por mostrarnos que no andamos solos, ¿no? Ni solas, que somos y que vamos siendo en un continente, en este sur de insurgencia, en este sur libertario, ¿no? Con todas estas reflexiones sobre la educación popular. Entonces, creo que nos gustaría, desde tu reflexión, ¿cuáles serían entonces los desafíos que estarían planteados en el campo de la educación para transformar el mundo, ¿no? Mira, desde ese recorrido y nuestra percepción, es una cosa que, ¿cuál es la tarea una de las tareas de la educación popular? Es decir, la contraposición, el contrapunto de la educación popular y hacer con que las lecturas del mundo, la capacidad de hacer la lectura del mundo de las personas, se queden más sensibles. Y más sensibles porque no solamente para comprender tu contexto, pero para perceber una revolución. Es muy difícil perceber una revolución en cuanto la revolución ocurre. Solo conseguimos comprender la revolución en un contexto histórico. Y la historia de Latinoamérica, de la humanidad, de la historia del mundo, es llena de estos puntos revolucionarios. Vivimos dictadura en casi todo, en los países de Latinoamérica, en los años 60, 70, 80, hasta 90. Y cuando estábamos en la dictadura, nosotros no teníamos la percepción de una revolución que ocurría, que personas murieron, personas están desaparecidas hasta hoy, fueron presas, haciendo una revolución. Y nosotros estamos en una revolución muy fuerte en Latinoamérica por la educación, que es una revolución que no tiene una fecha, no tiene una cara, tampoco un nombre. Nosotros somos condicionados a pensar que los grandes cambios de la historia de nuestros territorios tienen nombre, cara y fecha. Caminhamos en las calles tienen nombre de generalmente hombres, una fecha, y salimos de la clave de que podemos hacer una revolución de forma colectiva, con las cosas sencillas, con las cosas simples, unas veces más. Es la comprensión de que una revolución es como una piedra. Es una piedra que tenemos que fracturar, esta piedra. Y empezamos a golpear esta piedra. Y golpeamos de esta piedra. Y cuando llegamos en el golpe 100, la piedra se fractura. Pero lo que fracturó la piedra no fue el golpe 100, pero los 100 golpes que empezaron en un punto muy lejos, en el tiempo y el espacio, muchas veces. Compreender si estamos en el golpe 87
2248 é muito importante para empezarmos a cambiar as estratégias. As estratégias do golpe 100 não é a mesma do golpe 200. E compreendemos também que a pedra não se quedará passiva, paralisada, recebendo os golpes. A pedra, que é o sistema, tentará fazer com que os golpes sejam mais débeis, com que menos pessoas golpeiem, fazendo a cooptação, leis proibindo os golpes, para esta pedra se quedar mais forte, para resistir estes golpes que são imparáveis. Que na educação temos muitos problemas, mas quando começamos um processo, é imparável. E em Latinoamérica já começamos há tempo este processo. A prova são os próprios tentativas e os próprios golpes, porque as classes historicamente dominadoras que vivem na zona de privilégio têm uma reação, não se quedam passivas tal qual a pedra. Então, se há um cambio no imaginário, por exemplo, estive agora em Colômbia, e na Universidade de Antioquia, e uma charla, uma estudante falou para mim: agora em Colômbia estamos começando cambios com a chegada de Petro e França à presidência e à vice-presidência. Eu falei: não, o processo que hecho com que França e Petro chegassem à presidência começou há tempo. Então, compreender que há um processo de uma mirada mais crítica, e é porque é muito difícil compreender este processo, porque quando conquistamos direitos, naturalizamos os direitos para as próximas gerações. Pero as pessoas que perdem privilégios não olvidam, não descansam, porque sabem que a perda é inolvidável e tem que fazer ações para manter a dominação. E em Latinoamérica, em Brasil, muito forte, este trabalho da educação popular em la contra-jornada. Ou seja, o tico e a tica estão em um projeto social por la manhã, com a experiência de liberdade, de autonomia, de coletividade, e quando chegam na escola, à tarde, não tem isso. Então, a educação não formal, popular, que são os educadores e educadoras, não passaram por el rigor metodológico, epistemológico de la pedagogia tradicional. Então, há uma relação muito mais empática e uma solidariedade, que é uma coisa importante. Hablarmos que lo que cambia o mundo, lo que cambia as pessoas, lo que cambia nosso território, são ações. E há uma palavra, por exemplo, que está em uma moda muito grande, que é a palavra empatia. Escuchamos empatia na universidade, escuchamos empatia na escola. Temos que ser empáticos com os estudantes. Incluso escuchamos de los políticos. Temos que ter empatia com o pueblo. Pero a empatia é uma teoria. É solamente uma teoria. É importante, é uma semilla, pero a solidariedade é uma ação. Eu posso me quedar empático. Se meu amigo está enfermo, está triste, me quedo empático. Pero se eu não envio uma mensagem de solidariedade, se não chego para um abraço, uma ação que é a solidariedade, as coisas, as relações não cambiam. Então são ações. E que agora, na escola, estes niños, cambiando a escola em la base, e nós em la universidade, com a chegada de pessoas de grupos sociais historicamente oprimidos na universidade, cambia a universidade. Estamos cambiando a universidade. A prova, em Brasil, por exemplo, e em Latinoamérica, é que há pouca plata agora para a universidade. Porque a universidade deixou
de cumprir tu misión de dominación. Y ahora la universidad tiene códigos socialmente compartidos también con personas de grupos sociales históricamente oprimidos. Y no de tu construcción, que fue con una élite que construyó la universidad, el concepto de universidad, que no es para compartir, horizontalizar pensamento, conhecimento, sino para controlá-lo. E empezamos este processo de la quebra, de la construção del conhecimento com uma educação não formal, popular, em que hace com que os pensadores, las pensadoras empiecem a estar em domínio público antes mesmo da universidade. Então, em los coletivos, em uma ronda, em las tertulias, a presença do pensamento crítico, de uma mirada crítica, já está presente. Então, quando este jovem chega à universidade, que procurem el currículo, onde estão os autores, as autoras decolonizadoras, que falam de educação liberadora, que falam de interculturalidade? Não há. Então, uma força crítica empieza a formar-se. E já estamos vivendo isso na Latinoamérica. E as tentativas de golpes, a reação, o que seria simplesmente uma prática social de reprodução confortável, agora tem também um discurso de ódio. Como o próprio Althusser habla que a ideologia dominante é uma orquestra que se toca sem maestro. Agora há necessidade de maestro e há necessidade de um discurso. Se há necessidade de um discurso, é porque a superfície foi arranhada. O mundo não é mais o mesmo, Latinoamérica não é mais a mesma, e é um processo imparável. Hablo aqui para todos e todas e todas, muito mais de testigo do que como um teórico. Esse recorrido, eu presenciei, eu me afetei, fui afetado, me emocionei em esse recorrido por ter a percepção de que muito mais que minha missão de educador, tenho agora uma missão de mensageiro. E Freire habla que nós temos uma palavra também muito forte, que é a palavra utopia. E a utopia muitas vezes é usada pejorativamente. Quando falamos que tentamos cambiar o mundo, estamos tentando cambiar o mundo, escutamos sempre, isso é uma utopia. E Paulo Freire habla que quando estamos em situações límites, como vivemos em toda a Latinoamérica e em muitas partes do mundo, são situações límites. Temos que ter decisões e ações também límites. E para Freire, a decisão límite é ter esperança ou perder a esperança. Pero a esperança em Freire não é do verbo esperar, pero de esperançar. É uma construção de lo que estamos sonhando coletiva. Quando hacemos a decisão de perder a esperança, todo o sistema, toda a ideologia dominante agradece. Hace uma festa que é menos uma pessoa em las trincheiras de la lucha. Quando hacemos a decisão, que é muito mais que uma opção, de seguir com a esperança, é porque temos a percepção de que não estamos solos, que estamos a muitos passos, a muitos golpes que empiezam uma revolução. E esta conexão com todos os pueblos, com todas as cabeças, corações, mentes, hace com que cambiemos, compartimos a indignação, a força, a tristeza, e temos a compreensão que todo é uma luta solamente em Latinoamérica. E quando temos essa percepção e hacemos, muito mais que hacemos, somos o que hacemos, conectados, lejos, cercanos, temos uma percepção de que não há mais a utopia. É o que é o término que Freire chama de inédito viável.
Este inédito viable, la historia de la humanidad, es llena de inéditos viables, de momentos que las personas pensaban que cambios jamás podrían ocurrir y ocurrieron, porque estaban en el campo, en el arado, en poner la semilla para coger los frutos. Entonces, la concepción de inédito viable es mucho más que una creencia, es la percepción de que somos sujetos históricos colectivos de los cambios. Bueno, muchas gracias, Sócrates, por mostrarnos y hacer visible los inéditos viables a partir de la educación y la educación popular, la educación para la transformación. Entonces, bueno, con estas palabras para hacer cierre de este encuentro de hoy, muchas gracias, compañero. Muchas gracias, sigamos juntos. Claro que sí. Que la lucha por la educación es una lucha ardua, pero no menos hermosa. Claro, así es. Y muchas gracias a todos y todas por esta oportunidad de hablarnos sobre la educación. Bien, bueno, muchas gracias a todos y todas.